kurang lebih 3 pertemuan lagi ya ke depan. Hari ini dan 2 pertemuan. Insya Allah kita selesai kemungkinan kajian kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Dan bahasan kita terakhir adalah babu ma'rifatil maqtu'i wal mausuli. Bab tentang mengetahui rosam atau tulisan dalam Al-Quran yang ditulis al-maqtu terpisah, wal mausul dan yang ditulis bersambung. Bait ke-79, kemudian 80 sampai 85 ya, sampai 85. Lan'ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahrin waqa'a. Terakhir bahasan kita adalah sampai bait tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan bait ke-86 sampai 93 ya kalau melihat kepada bab ini. Maka untuk qiraah bait, qiraah abyad, kita akan mulai dari babu ma'rifatil maqtu'i wal mausuli, kemudian silakan baca bait ke-79 wa'rif limaqtu'in wa mausulin wata, kemudian bait ke-80 dan seterusnya sampai bait ke-85. Kurang lebih ada 7 ya. Ada 7 bait yang akan kita baca dulu sebelum nanti Syekh memulai dengan syarahnya. Saya tutup lagi ini materinya. Silakan di antara ikhwan dan akhwat yang bersedia nanti untuk qiraah abyad untuk memasang raise hand-nya, untuk acungkan tangan. Nanti kita akan membaca sebelum Syekh membahas syarahnya. Sekali lagi, bait yang akan kita baca adalah bait nomor 79 sampai 85. Judulnya adalah Babu Ma'rifatil Maqtu'i wal Mausuli. Materi yang terakhir kita bahas pada hari Senin malam kemarin. Ya, sudah ada ya, Akhi Abdullah Ruhmadi. Silahkan diikuti oleh yang lainnya. Jadi nanti ketika Syekh sudah ada di tengah-tengah kita tinggal secara berurutan membaca. Kalau melihat materi kurang lebih 1, 2, 3 ya, 3 bab lagi dengan yang sekarang setengah, jadi 3,5 bab lagi ya. Sedangkan 2 bab terakhir kelihatannya pendek ya, dan itu hanya ikhtitam atau penutupan. Jadi prediksi kalau melihat di flyer sebetulnya hari ini terakhir ya, hanya karena melihat materi masih menggantung, masih ada yang kemungkinan tidak cukup untuk dibahas. Kemungkinan kita akan nambah waktu 1 atau 2 pertemuan ke depan ya, kemungkinan. Jadi kemungkinan selesainya adalah maksimal hari Senin dan Kamis pekan depan ya. Sayang kalau misalnya kita tidak sampai akhir mengikuti ya. Jadi silahkan diikuti untuk kita mendapatkan faidah dari kajian Matan Al-Jazariyah ini. Mangga silakan yang akan bersiap untuk membaca Al-Abyad untuk memasang raise hand-nya. Baru ada 1 nih, Akhi Abdullah Ruhmadi, yang lainnya pada kemana? Ukhti Rita biasanya baru masuk ya. Di sini ada Ukhti Ros ya, Ukhti Mutmainnah.
Akhi Mawarijul Fuqaha, Ukhti Farisa, Ukhti Irma, Ukhti Neneng, dan Ukhti Rita. Kita sambil menunggu yang lain, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Dan kajian kita masih membahas tentang mengetahui rosam, ya, tulisan dalam mushaf. Maksudnya dalam mushaf al-imam, mushaf Utsmani, ada beberapa tulisan yang dipisah dan ada beberapa tulisan yang disambung. Yang dipisah disebut dengan al-maqtu dan yang disambung disebut dengan al-mausul. Kemarin terakhir kita sudah membahas ada 9, ya, baru 9 kalimat yang kemudian sudah kita bahas sampai bait ke 86 ini. Ada beberapa kalimat lagi yang biasa atau ditulis di dalam mushaf itu bersambung dan terpisah. Silakan persiapkan ATK-nya dan hal-hal yang berkaitan dengan kajian kita. Akhi Abdullah Ruhmadi, mau dicoba? Bisa, insyaallah, Ustaz. Ya, silahkan dicoba. Yang bab mat sama itu, Ustaz, kemarin belum store. Dilewat aja atau gimana, Ustaz? Oh, Atau babul maddi wal qasdi. sama boleh. ma'rifatul Boleh waqf. sambil nunggu, ya. Sambil nunggu silakan. Dari mana, Ustaz? Dari babul maddi wal qasdi bukan? Iya, boleh satu di situ, Ustaz. Boleh, silakan. Baik. Babul maddi wal qasri. Al-maddu lazimun wa wajibun ata. Wal maddu lazimun wa wajibun ata. Wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakin wa halaini wa biquli yumad. Wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmatin wa jaizun idza ata munfasila aw arada sukun waqfan musjala. Babu ma'rifatil waqfi wal ibtida wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wahya tuqsamu idzan thalathatan tamun wa kafin wa hasan wahya lima tamma fa in lam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fatammu fal kafi wa lafdhan famna'an illa ru'usal ayi jawiz fal hasan wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu yuqafu mutarran wa yubda qablahu wa laysa fil qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairu ma lahu sabab. Babu ma'rifatil maqtu'i wal mausul wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fil mushafil imami fima qad ata faqta' bi asyri kalimatin alla ma'mal ja'a alla ilaha illa wa ta'bud ma'mal ja'a wala ilaha illa. Kalau Syekh membacanya wala ilaha. Wala ma'mal ja'a wala ilaha illa illa ya. Illa. Wala ilaha illa. Wala ilaha illa. Wa ta'budu yasin thani hudala yushrikna tusyrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula inna birra'di wal maftuh hasil wa anma
nuhuqta'u mimma birumin wan nisa khulful munafiqina amman assasa. Fussilatin. Fussilat ya, astagfirullahaladzim. Fussilatin nisa'i. Lupa ana. Fussilatin nisa wa zibhin. Oh, wa zibhin. Astagfirullah. Fussilatin nisa wa zibhin haitsuma. Akhirnya lupa. Wa allamil maftuha kasru innama. Panjidan. Ya, tidak apa-apa. Bos, satu bait lagi. Insyaallah. Belum saat itu lagi saat. Belum saat. Belum. Iya. Belum saat. Baik. Terima kasih. Ukhti Irma mau dicoba dulu, silakan. Yang maqtu sama mausul kan Ustaz? Ya, babu ma'rifatil maqtu'i wal mausuli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifatil maqtu'i wal mausuli. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad fi mushafil imami fi ma qad ata. Bentar Ustaz. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad ata. Faqata' bi ashri kalimatin alla ma'mal ja'an wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani hudala yushrikna tushrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula imma bira'di wal maftuha silwa amma nuhuqta'u mimma birumin wan nisa khulful munafiqina amman assasa Fussilatin nisa wa dhibihin haitsuma wa allamil maftuha kasru innama lan ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulfulan fali wa nahlin waqa'a. Ya. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Alhamdulillah syekhnya sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekhuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah barakallahu fikum jami'an. Wafikum barakallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair ya akhi. Alhamdulillah. Naam. Ma'zaratan ta'akhkhartu qalilan. Allahu musta'an. Baik. Naam. Nahnu naqra abyad ya Syekhana. Naam. Ukhti Irma boleh diulang lagi ya, babu ma'rifatil maqtu'i wal mausuli. Syekh Abdullah Rohmadi juga boleh nanti siap-siap lagi ya. Silakan Ukhti Irma. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifatil maqtu'i wal mausuli. Wa'rif bi maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad ata faqata' bi ashri kalimatin alla ma'mal ja'an wa la ilaha illa wa ta'budu ma'mal ja'a wa la ilaha illa. Ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani hudala yushrikna tushrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula imma birra'di wal maftuha silwa amma nuhuqta'u mimma birumin wan nisa khulful munafiqina amman assasa fussilatin nisa wa dhibihin haitsuma wa allamil maftuha kasru innama lan ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulfulan fali wa nahlin waqa'a. Syukran Syekh Ustaz. Ahsanti ya Ustazah. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ukhti Irma. Silakan yang lain. Akhi Abdullah tadi mau mencoba lagi, silakan. Silakan yang lain. Ya, silakan Akhi Abdullah. Insyaallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifatil maqtu' wal mausul.
wa'rif li maqtu'in wa mawsulin wa ta fil mushafil imami fima qad ata faqta' bi ashri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasin wa thani hudala ياسين وتعبدوا ياسين wa ta'budu yasina thani hudala yushrikna tusyrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula in ma warra'di wal بالرعد birra'di wal maftuha sil wa anma nuhuqta'u nisa ya nuhuqta'u مما mimma ya nuhuqta'u mimma birumin wan nisa khulful munafiqina amman assasa fusilatin nisa wa dhibhin haithuma allamil maftuh wa allamil maftuha kasru innama lan'ama wal maftuha yad'una ma'a masih itu Syekhna وخلف الأنفال wa khulfulan fali nahlin waqa'a ونحل وخلف الأنفال ونحل وقعا waqa'a na'am نعم wa khulfulan fali wa nahlin waqa'a. نعم يا أخي شكرا لك شكرا الله وإياك. Baik, terima kasih Akhi Abdullah. Silakan yang lainnya yang akan mencoba membaca bait ke-79 babu ma'rifatil maqtu'i wal mausuli sampai bait ke-85. Silakan selain Ukhti Irma dan Akhi Abdullah, kita masih memberi kesempatan yang akan membaca, boleh? Ukhti Isni biasanya, silakan. Ada? Adakah yang akan membaca? Silakan. أدخل في الشرح مباشرة. Ya, nampaknya kita masuk ke syarah ya kalau tidak ada yang lain. Nah, nabda syarah rubama ya Syekhana. نعم. وقفنا عند وكل ما سألتموه. Naam, al-an wa kulli ma sa'altum. الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نحن في باب المقطوع والموصول. وصلنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا بل بئسما والوصل صف. قل بئسما والوصل صف. وكل ما سألتموه قصد هنا موضع سورة إبراهيم وآتاكم من كل ما سألتموه فأمر بالقطع في هذا الموضع. وكل ما سألتموه معطوف على اقطعوا. واضح؟ فكل ما سألتموه أمر بالقطع في هذا الموضع. واختلف ردوا، يعني اختلف في القطع والوصل في قوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. واضح يا أستاذ صلاح؟ نعم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها.
واختلف أيضا في كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكلما جاء أمة رسولها كذبوه، وكلما ألقي فيها فوج. وهو هنا واضح أنه لم يتعرض إلا لموضع النساء فقط كلما ردوا إلى الفتنة، لكن ذكر الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله أنه هذه المواضع مختلف فيها أيضا. إذن هنا كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكلما جاء أمة رسولها كذبوه، وكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، بالإضافة لموضع النساء. هذه المواضع الأربعة مختلف فيها بين القطع والوصل، وما عدا ذلك فبالوصل اتفاقا، مثل أفكلما جاءكم رسول، وكلما نضجت جلودهم، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهكذا. Nah. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang tulisan yang ditulis terpisah, rosam yang ditulis terpisah dan rosam yang ditulis bersambung. Kita sudah sampai ke bait ke-86 dan itu yang akan kita bahas malam ini. An-Nazim rahimahullah, beliau berkata, wa kulli ma sa'altumuhu waqtulif ruddu kadza qul bi sama wal waslasif. Wa kulli ma sa'altumuhu. Kemudian berikutnya adalah kata kullu atau kata kulli bersambung dengan ma. Ini maksudnya adalah berada di dalam surat Ibrahim. Kalimatnya adalah wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Di sana ada kalimat kulli ma. Kemudian ditulis al-maktub, ditulis terpisah. Kemudian waqtulif ruddu. Ada tulisan yang berbeda di beberapa mushaf adalah ketika kata kulluma bersambung dengan kata ruddu. Maksudnya adalah berada di dalam surat An-Nisa. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Itu ada di dalam surat An-Nisa, di mana kalimat kullama pada ayat tersebut di beberapa rosam mushaf terdapat perbedaan. Ada yang ditulis al-waslu terpisah, bersambung, ada yang ditulis al-qat'u terpisah. Sebetulnya selain di dalam surat An-Nisa juga ada beberapa ayat, maksudnya ada 3 ayat yang kemudian di beberapa mushaf terdapat perbedaan penulisan dari segi al-waslu dan al-qat'u. Di antaranya adalah surat Al-A'raf, kullama dakhalat ummatun. Juga di sana terdapat perbedaan pada kata kullama. Kemudian kullama jaa ummatan di dalam surat Al-Mu'minun, dan yang terakhir adalah kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha di dalam surat Al-Mulk. Itu ada ikhtilaf. Selain daripada 5 ayat yang tadi disebutkan, semuanya ditulis mausul dan semuanya ittifaq. Misalnya kalimat atau ayat afakullama ja'akum rasulun, di sana ditulis al-waslu bersambung, atau wa kullama nadijat juludukum, itu juga ditulisnya adalah al-waslu atau bersambung. Nah. Qul bi'sama wal wasla sif khalaftumuni washtaru. Qul bi'sama ya Ustaz Salahuddin, qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Bi'sama qat'u bi'sa an ma. هذه الكلمة وردت في القرآن يا أستاذ صلاح في 9 مواضع. هناك موضع مختلف فيه وهو قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين في سورة البقرة.
وموضعان موصولان وقد نص عليهما في قوله والوصل صف خلفتموني واشتروا. قوله تعالى بئس ما خلفتموني من بعدي، وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. بئس ما خلفتموني من بعدي في سورة الأعراف، وبئس ما اشتروا به أنفسهم في سورة البقرة. هذان الموضعان موصولان باتفاق، ولذلك قال والوصل صف، يعني الوصل موصوف ومعروف في هذين الموضعين، خلفتموني بئس ما خلفتموني من بعدي، وبئس ما اشتروا به أنفسهم. وموضع مختلف فيه وهو موضع البقرة، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، وبقية المواضع مقطوعة وهي 6 مواضع. ولذلك كان بداية قوله قل بئس ما، فبئس ما الأصل فيه القطع، إلا أن ورد موضعان بالوصل وموضع فيه الخلاف، وبقية المواضع ولبئس ما شروا به أنفسهم، فبئس ما يشترون، لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. هذه المواضع ال6 مقطوعة بالاتفاق. نعم. Baik, berikutnya adalah qul bi'sama wal wasla sif khalaftumuni washtarau. Sampai kalimat itu pembahasannya adalah, yaitu berikutnya adalah kata bi'sa dengan kata ma, kemudian dibaca bi'sama. Ini ada yang ikhtilaf, ada yang ittifaq. Adapun kata bi'sama di dalam Al-Quran itu terdapat fitis antimawadhi'ah, pada 9 tempat. Satu diantaranya adalah terdapat ikhtilaf, dan itu yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Kalimatnya adalah qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Di sana kata bi'sama adalah ikhtilaf atau ada perbedaan penulisan di dalam beberapa mushaf. Ada yang al-waslu dan ada yang al-qat'u. Adapun wal wasla sif khalaftumuni washtarau, dan dibaca wasol terdapat di dalam bi'sama yang bersambung dengan kata khalaftumuni dan bi'sama yang bersambung dengan kata ishtarau. Maksudnya adalah terdapat di dalam surat Al-A'raf, di mana Allah berfirman bi'sama khalaftumuni min ba'di. Di sana ittifaq atau sama seluruh tulisan ditulis al-waslu. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Baqarah bi'sama ishtarau bihi anfusahum, juga semua ittifaq ditulis al-waslu. Jadi ada 3 yang sudah kita bahas, 6 sesisanya itu adalah ittifaq maqtu'ah, ditulis terpisah, yaitu dalam surat Al-Baqarah wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, la bi'sa ma yashtarun, surat Ali Imran, la bi'sa ma kanu ya'malun, la bi'sa ma kanu yasna'un, la bi'sa ma kanu yaf'alun, la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, di dalam surat Al-Maidah. Itu semua adalah ittifaq ditulis maqtu'ah atau terpisah. Nah. في مقطع يعني قوله تعالى فيما هنا في وما ترسم أحيانا موصولة وأحيانا مقطوعة، وهي في أحيانا اختلف فيها. فهنا قال في مقطع أوحي أفضت مشتهت يبلو مع ثاني فعلنا، فيقول اقطع في عن ما في هذه المواضع. قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي حرما على طاعم يطعمه، هذا في سورة الأنعام، واضح؟ والموضع الثاني أفضتم، يعني قوله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في سورة النور. اشتهت، قوله تعالى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر في سورة الأنبياء.
يبلو مع قوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم، وهذا في المائدة والأنعام موضعان. وأيضا ثاني فعلنا في سورة البقرة قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وهذا المقصود بقوله ثاني فعلنا، يعني الموضع الثاني في سورة البقرة. وقعت يعني الموضع الذي في سورة وقعت، وهي إذا وقعت الواقعة، سورة الواقعة. واضح؟ والمقصود هنا قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون. روم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلة، يعني في سورة الروم في قوله تعالى فيما رزقناكم، وقوله تعالى فيما هم فيه يختلفون وفيما كانوا فيه يختلفون موضعان في سورة الزمر. كلا تنزيل يعني كلا يعني موضعين. تنزيل معروف أنها سورة الزمر لأنها تبدأ بهذا، تبدأ بداية سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، لذلك سميت سورة تنزيل. شعراء يعني قوله تعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين. نعم. وهذا الموضع الأخير في سورة الشعراء مختلف فيه. هذا الأخير في سورة الشعراء مختلف فيه بين القطع والوصل، وبقية المواضع متفق على وصلها. ولذلك قال وغيرها صلة، يعني غير هذه المواضع التي نص عليها متفق على وصلها. نعم. هي 11 موضوعا يا أستاذ صلاح، ما عداها فهو متفق على وصله. Baik, berikutnya adalah fi maqta'a uhi afattu mustahad yablu ma'a sani fa'ana waqa'at rumin kila tanzilu syu'ara wa ghairu hasila. Bahasannya adalah fi maqta'a uhiya, fi maqta'a uhi, yaitu kata fi dengan ma, fi dengan ma. Di dalam Al-Quran terdapat ahada asyara maudhi'an, 11 tempat ya. Yang pertama adalah, dan itu dibaca maktub, dibaca atau ditulis terpisah. Misalnya kita temukan di dalam surat Al-An'am. Ayatnya adalah qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Di sana ada fi ma uhiya. Di sana ditulisnya adalah al-qattu, terpisah. Kemudian afattumu, yaitu kata fi ma afattum fihi azabun azim di dalam surat An-Nur. Kemudian istahat, maksudnya adalah di dalam surat Al-Anbiya fi mashtahat anfusuhum khalidun. Kemudian yablu ma'a, kata yablu ma'a ada dua ya, di dalam surat Al-Maidah dan di dalam surat Al-An'am. Kalimatnya adalah liyabluwakum fima atakum. Itu juga sama, ditulisnya adalah al-qat'u. Kemudian sani fa'alna, yaitu pada kata fa'alna pada ayat yang kedua. Maksudnya di dalam Al-Baqarah itu, di dalam surat Al-Baqarah itu ada dua kalimat yang sama. Nah, kalimat yang keduanya yaitu fi ma fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf, itu juga ditulis al-qat'u. Waqa'at maksudnya adalah berada di dalam surat Al-Waqi'ah, yaitu kalimatnya adalah wa nunsi'akum fi ma la ta'lamun. Rumin, dan juga di dalam surat Ar-Rum ayatnya adalah fi ma razaqnakum, itu juga ditulis al-qat'u. Kila tanzilu maksudnya adalah dua ayat yang ada di dalam surat Tanzil, maksudnya surat Az-Zumar.
Karena surat Az-Zumar dimulai dengan kalimat tanzil. Itu juga ditemukan kata fima yang ditulis terpisah, yaitu fima hum fihi yakhtalifun dan anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Itu juga kalimatnya sama dan ditulis terpisah. Syu'ara dan juga di dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu ayatnya atutrakuna fima hahuna aminin. Itu adalah ikhtilaf antara ittifaq ya, ditulis al-maktub atau terputus ya. Kemudian wa ghairuha, selain dari itu semua sila, maka ditulis bersambung dan tidak ada ikhtilaf. Jadi selain dari yang tadi disebutkan, di beberapa tulisan mushaf ditulisnya adalah al-waslu atau terpisah. Nah. فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف. يقول لك فأينما يعني قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا في سورة البقرة. كالنحل صل يعني موضع سورة البقرة وموضع سورة النحل الاثنان بالوصل. فأينما يعني في سورة البقرة، والنحل أو كالنحل يعني موضع سورة النحل، وهو قوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذان الموضعان بالوصل صل يعني بالوصل، ومختلف يعني أينما اختلف فيها بين الوصل والقطع في الشعراء، في سورة الشعراء، في موضع سورة الشعراء، وهو قوله أينما كنتم تعبدون، فيه خلاف بين القطع والوصل. الأحزاب يعني موضع سورة الأحزاب، قوله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والنساء وصف يعني موضع سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت. وما عدا هذه المواضع فمقطوع، يعني عندك موضعان موصولان في سورة البقرة والنحل، وثلاثة مواضع مختلف فيها وهي الشعراء والأحزاب والنساء، وما عدا ذلك فمقطوع، مثل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا مثلا، أينما كنتم تعبدون، وهكذا. نعم. Baik, berikutnya adalah bait ke-89 fa aynama kan nahli sil wa mukhtalif fis syu'aral ahzabi wan nisa usif. Maksudnya adalah kata aynama, aina dan ma yang kemudian sil ditulis al-waslu, ditulis bersambung. Jadi aynama ittifaq, beberapa tulisan, di semua tulisan itu ditulis al-mausul atau al-waslu, ditulis bersambung. Itu berada di dalam dua tempat. Pertama di dalam surat Al-Baqarah kan nahli, dan juga di dalam surat An-Nahl. Sama ya, Al-Baqarah dan An-Nahl ditulisnya adalah al-waslu, bersambung. Ayatnya adalah di dalam Al-Baqarah fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemudian di dalam surat An-Nahl aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Itu juga sama, kata aynama kedua-duanya ditulis al-waslu. Wa mukhtalif, dan ada ikhtilaf. Di beberapa tulisan ada yang al-qatmu dan ada yang al-waslu. Dalam 3 surat, yaitu pertama fis syu'ara, di dalam surat Asy-Syu'ara ayatnya adalah aynama kuntum ta'budun. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab aynama thuqifu, dan wan nisa di dalam surat An-Nisa aynama takunu yudrikkumul maut. Itu adalah 3 ayat yang ditulis ikhtilaf ya, terdapat ikhtilaf. Usif, dan itu pun ada datang di dalam Al-Qur'an oleh para ahli tulisan disebutkan demikian. Selain dari itu semua, maksudnya selain dari 5 ayat, 2 ayat yang sepakat ditulis al-waslu dan 3 ayat ditulis ikhtilaf antara wasal dan qat'u, semuanya sepakat
ditulis dalam al-qat'u atau terpisah. Nah. نعم. وصل فإن لم هود يعني الوصل في موضع فإن لم، هنا إن لم هذه هكذا، بالوصل بالقطع هكذا، وبالوصل هكذا. إن لم، واضح؟ فقال هنا وصل فإن لم هود، يعني فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا. واضح؟ فإن لم يستجيبوا لكم، وما عدا موضع سورة هود فهو بالقطع. يبقى إذن بالوصل في موضع هود وبالقطع في غيرها. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وإن لم ينتهوا عما يقولون، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما، كل هذه المواضع بالقطع. أما موضع هود فقط فهو بالوصل. وصل فإن لم هود يعني موضع هود فقط بالوصل. Nah. Berikutnya adalah bait ke-90, wasil fa'il lam hud. Maksudnya adalah wasil ditulis al-waslu, fa'il lam pada kalimat illam, in dengan lam, ditulisnya bersambung illam. Hud hanya ada di dalam surat Hud saja, dalam satu tempat di dalam surat Hud saja. Ayatnya adalah fa'illam yastajibu lakum fa'lamu. Di sana ada kata fa'illam dan ditulisnya adalah al-waslu atau bersambung. Selain daripada surat Hud tersebut, maka semuanya ittifaq ditulis al-qat'u atau terpisah. Misalnya kita menemukan ayat fa'illam, di sana tulis terpisah. Fa'in lam dibacanya fa'illam taf'alu walang taf'alu, ditulisnya terpisah. Jadi hanya ada satu saja yang ditulisnya bersambung di dalam surat Hud saja. Kalimatnya adalah fa'illam yastajibu lakum fa'lamu. Nah. Nah. Allan naj'ala najma'a إلى هنا. ألن نجعل أن لن. واضح؟ تكتب بالوصل، هي موصولة في ألن نجعل لكم موعدا في سورة الكهف، بالوصل هكذا عطفا على صل. وصل فإن لم هود أيضا فصل ألن نجعل لكم موعدا. وأيضا في سورة البلد في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. هذان الموضعان بالوصل وما عداهما بالقطع، مثل أن لن ينقلب الرسول، أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وهكذا. ما عدا هذين الموضعين فهو مقطوع. Berikutnya adalah allan naj'ala wa allan naj'ala najma'a. Ini adalah lanjutan dari wasil, dibaca atau ditulis al-waslu, yaitu kalimat allan. Tulisannya sebetulnya adalah an dan lan. Kemudian ditulis dengan bersambung menjadi allan. Hanya ada dalam dua surat, yaitu allan naj'ala, maksudnya di dalam surat Al-Kahfi kalimatnya adalah allan naj'ala lakum mau'ida, dan kemudian allan najma'a yang bersambung dengan kata najma'a, dan itu hanya ada di dalam surat Al-Qiyamah allan najma'a izamah, itu ditulisnya adalah al-wasl. Selain dari itu, maka ditulis kata an dengan lan secara terpisah. Misalnya kita menemukan allayyanqalibar rasul, an dengan lan ditulis terpisah. Atau an lan taqulal insu wal jin, ditulisnya terpisah. Allan taqulal insu wal jin. Nah. Naam. Kay la
تحزنوا تأسوا على. اللفظ الذي معنا كي. انتظر يا أستاذ صلاح، لا تقلب الآن. كي لا أو كي لا، هذا بالقطع وهذا بالوصل. الآن يقول لك صل صل كي لا في تحزنوا مع تحزنوا. قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم في سورة آل عمران بالوصل. تأسوا على، قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم في سورة الحديد. في البيت الذي بعد ذلك يمكن أن تنزل لو استطعت أن تعرض البيتين معا. لن يمكن. حج عليك حرج، يعني أيضا صل موضع سورة الحج وهو قوله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. عليك حرج يعني قوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج في سورة الأحزاب. واضح؟ وانتبه هنا قال لكي لا يكون عليك حرج، لأن هناك موضع آخر لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وهذا الموضع بالقطع وليس بالوصل كالذي معنا. الذي معنا لكي لا يكون عليك حرج في سورة الأحزاب. فهذه المواضع التي ذكرناها بالوصل وما عداها مقطوع. نعم. Baik, berikutnya adalah kita kembali pada bait ke-90, yaitu kalimat di ujung kaila tahzanu ta'sau ala, yaitu kata kaila, kai dengan la, itu ditulis sil, ditulis bersambung, yaitu kita menemukan di dalam surat Ali Imran pada 4 tempat. Pertama dalam surat Ali Imran, kaila tahzanu, kalimatnya adalah likaila tahzanu ala ma fatakum, surat Ali Imran. Yang kedua, kaila bersambung dengan ta'sau ala, yaitu di dalam surat Al-Hadid, likaila ta'sau ala ma fatakum, itu juga ditulis al-waslu atau bersambung. Dan berikutnya adalah bait ke-91 hajjun di dalam surat Al-Hajj, itu juga ditulis bersambung, kalimatnya adalah likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kemudian alaika haraj maksudnya adalah likaila kemudian bersambung dengan alaika haraj, itu maksudnya adalah di dalam surat Al-Ahzab, likaila yakuna alaika haraj, itu ditulis al-waslu. Dengan demikian pada 4 tempat tersebut ditulis al-waslu, dan selain daripada itu ditulis maqtu'ah atau terpisah. Nah. وقطعهم عمن يشاء من تولى، يعني متفقون على القطع في لفظ عن من قطعوها في قوله تعالى يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، هذا في سورة النور. وأيضا قوله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، وهذا في سورة النجم. وما عدا هذا موصول، ما عدا هذين الموضعين فهو موصول. نعم. Berikutnya adalah waqat'uhum amman yasha'u man tawalla. Waqat'uhum maksudnya adalah ditulis al-qat'u secara ittifaq, sepakat pada semua rosam mushaf, yaitu kataan dengan man.
An dengan man ditulis terpisah. Berada pada dua tempat, yaitu kata an dengan man yang bersambung dengan kata yasha, yaitu ada di dalam surat An-Nur. Kalimatnya adalah wa yasrifuhu amman yasha, ditulisnya al-qat'u. Kemudian an dengan man yang bersambung dengan tawalla. Maksudnya adalah di dalam surat An-Najm, fa'arid amma tawalla an dzikrina. Di sana juga an dengan man ditulis al-qat'u dan semuanya ittifaq. Selain dari itu, selain daripada dua ayat ini, surat An-Nur dan An-Najm, itu semuanya ditulis mausul, ditulis bersambung. Naam. نعم. بعد ذلك قوله يومهم يومهم يعني هذا الموضع هذا اللفظ يومهم بفتح الميم أو بنصب الميم يومهم مقطوع وهذا في موضعين من تولى يومهم مقطوع وهذا في موضعين وهو قوله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء هذا في سورة غافر وقوله تعالى يوم هم على النار يفتنون وما عدا هذين الموضعين موصول. Nah. Baik, berikutnya adalah yaumahum. Kata yauma dengan hum itu masih sama dengan kalimat amman, ya, ditulis qat'uhum, ditulis al-qat'u, ditulis terpisah. Yauma dengan hum, dan ada di dalam dua tempat, yaitu di dalam surat Al-Ghafir, ayatnya adalah yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi syai', itu ditulis Allah minhum syai'. Nah, yaumahum barizun, itu ditulis al-qat'u terpisah. Kemudian yaumahum 'alan nari yuftanu, yauma dengan hum, al-qat'u ditulis juga terpisah dalam surat Az-Zariyat. Selain daripada itu, maka semuanya ittifaq ditulis mausul atau bersambung. Nah. هنا ننتبه يا أستاذ صلاح الدين أن هذين الموضعين بالذات يوم هم على النار يفتنون ويوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، هم هنا ضمير في محل الرفع، رفع على الابتداء، ولذلك الأفضل أن تنفصل يوم هم على النار يفتنون، يوم هم بارزون. أما في بقية المواضع فتكون في محل جر مضاف إليه، ولذلك الأنسب فيها الوصل في المواضع الأخرى. وأيضا يومهم بالكسر موصولة في القرآن ليست مقطوعة، فالكلام هنا على يومهم بالفتح، والقطع يكون في موضعين، يوم هم بارزون، والموضع الآخر يوم هم على النار يفتنون. Nah. Baik, berikutnya adalah ini sekedar peringatan saja, tanbih, bahwa kenapa ditulis terpisah dan bersambung pada kata yaumahum. Yang ditulis terpisah adalah kata yaumahum barizu dalam surat Ghafir dan yaumahum 'alan nari yuftanun dalam surat Az-Zariyat, itu al-qat'u atau ditulis terpisah karena memang kata hum di sana adalah fi mahalli raf'i, pada posisi rafa karena dia sebagai ibtida, sehingga afdol kalau memang ditulis terpisah. Tapi ketika berada pada kata humnya berada pada posisi mahal majrur atau pada posisi jar, misalnya pada mudhof ilaih, misalnya yaumahumul ladzi yu'adun atau yaumihim, maka posisinya adalah sangat afdol kalau ditulis al-waslu atau bersambung. Itu menjadi sebuah kajian
ada hikmah kenapa ditulis bersambung dan kenapa ditulis terpisah. Ditulis terpisah karena memang dari segi kedudukan menjadi rofa pada tempat rofa, pada mahal rofa, dan ditulis bersambung karena berada pada mahal majrur, misalnya karena mudhof ilaih. Nah. وما لهذا والذين هؤلاء، يعني ما وبعدها لام الجر تكون مقطوعة في هذه المواضع. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وهذا في سورة الفرقان. وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وهذا في سورة الكهف. يبقى إذن هذا موضعان، هذا وما لهذا في سورة الكهف وفي سورة الفرقان. والذين قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين في سورة المعارج. هؤلاء يعني قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اتفقت المصاحف على قطع اللام في هذه الأربعة. واضح يا أستاذ صلاح؟ وما عداها فموصولة. وهذه المواضع فيها خلاف بين القراء في جواز الوقف فيها، فيقف أبو عمرو والكسائي على ما، الكسائي في وجه له، يعني الكسائي يقف على ما وعلى اللام، يعني جوازا، يعني يجوز أن يقف على ما وعلى اللام، يجوز أن يقف فما ويجوز أن يقف فمال. وأبو عمرو يقف على ما فقط، لا يقف على اللام، يقول فما. وبقية القراء يقفون على اللام كما هو الرسم، فيقولون فمال، ولا يجوز لهم الوقف على ما. وما عدا هذه المواضع فهو موصول. ما الذي يوصل هنا يا أستاذ صلاح؟ هو اللام فيما بعدها، لام الجر عما بعدها. واضح؟ Nah, tafadhal. Baik, berikutnya adalah bait ke-92. An-Nazim rahimahullah berkata, wa ma li hadza walladzina haula. Berikutnya adalah kata wa mali dan hadza. Wa ma li hadza ini adalah ada pada 4 tempat. Ada 4 tempat, yaitu pertama dalam surat Al-Kahfi, ma li hadzal kitab, kemudian dalam surat Al-Furqan, ma li hadzal rasul, kalimatnya sama pakai ma li hadza, itu ditulis maktu, ditulis terpisah. Ada juga yang ditulis terpisah adalah ketika mali bersambung dengan kata alladzina, misalnya dalam surat Al-Ma'arij, fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in, itu juga ditulis maktub ya, antara ma dengan li-nya. Kemudian yang keempat adalah fama lihaula'il qaum di dalam surat An-Nisa. Itu semua adalah ittifaq, ditulisnya adalah al-qat'u antara ma dengan li. Li di sini adalah lam jar ya, lamul jar. Nah, selain daripada itu ditulis mausul, ditulis bersambung antara ma dengan li-nya, dengan lamnya. Ini semua berefek kepada cara baca ketika waqaf terutama, sehingga terdapat perbedaan pendapat. Misalnya Al-Kisai, beliau berpendapat bahwa boleh waqaf pada kata ma-nya. Misalnya fama berhenti pada kata ma ya. Tetapi wa baqiyatul qurra, selain pembaca-pembaca yang lain selain dari Al-Kisai dan Abu Amr, itu adalah berwakaf pada huruf lamnya. Misalnya famal berhenti pada kata famal, lamnya adalah berhenti pada lamnya itu. Jadi mengetahui tentang hal ini berefek kepada
daripada cara baca ketika waqaf dan ibtida. Selain daripada 4 ayat yang tadi, kata mali, famali itu ditulis mausul atau bersambung. Nah. تحين في الإمام صل ووهل يشير هنا إلى قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص. يشير للخلاف أن البعض ذكر أن التاء توصل بحين، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. وهذا القول بوصل التاء بحين قول قال عنه الإمام ابن الجزري ووهل، يعني قول ضعيف ليس صحيحا، وضعفه ابن الجزري رحمه الله. لذلك الصواب والمشهور والذي عليه العمل فنادوا ولات، لات كلمة وحين كلمة أخرى، ليس ولا تحين. تحين ليست كلمة، على قول أبي عبيد ستكون تحين كلمة. فهنا ابن الجزري يشير أنه يوجد خلاف، لكن هذا الخلاف غير صحيح وغير معمول به، والمعمول به أن لات هي لام النفي ودخلت عليها التاء لتأنيثها، ولذلك وقع الخلاف بين القراء في الوقف على لات، فوقف الكسائي بالهاء وبقية القراء بالتاء. واضح؟ فهنا إذن ولات كلمة على بعضها، إذا وقف الإنسان فيقف على التاء أو على الهاء كما في رواية الكسائي أو قراءة الكسائي. وهذا والقول الآخر أن لات أن تحين كلمة، هذا قول خاطئ وليس صوابا، ليس مشهورا وليس صحيحا، والمشهور أن لات كلمة وحين كلمة أخرى. Berikutnya adalah tahina fil imami sil wa muhila. Berikutnya adalah kata tahina. Maksudnya adalah berada pada ayat fanada wala tahina manas. Ada kata wala tahina. Di sini terdapat ikhtilaf, perbedaan dalam hal memutuskan kata atau huruf ta dan mewasolkan huruf ta dengan huruf ha yang ada di depannya, yaitu pada kata hina. Apakah walata kemudian hina terputus, atau walata hina taknya bersambung dengan kata hina atau dengan huruf ha? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya Abu Ubaid mengatakan bahwa ta itu adalah ditulis bersambung dengan kata hina, sehingga ditulisnya adalah tahina. Tahina ditulis bersambung. Kemudian wawuhila. Di sini wawuhila maksudnya adalah Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan itu semua adalah dhaif. Jadi penulisan bersambung itu adalah ternyata dhaif. Jadi yang benar adalah, yang masyhur itu adalah bahwa lata itu adalah satu kata dan hina itu adalah satu kata, sehingga ditulisnya adalah al-qat'u atau terpisah. Oleh sebab itu, di antara perbedaan pendapat al-qurra di sana adalah yang masyhur dan yang kuat adalah bahwa kata lata itu ditulis terpisah dengan kata hina, sehingga penulisannya adalah ta dengan ha ditulis terpisah. Nah. كالوهم أو وزنوهم صلي. قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هم هنا موصولة بالكلمة وليست مقطوعة عنها، وإذا لا يصح أن يقف الإنسان وإذا كالوا، لا، هذا لا يصح، يقف على الكلمة وإذا كالوهم. ولو كانت مقطوعة لكتبوا ألفا بعد الواو كما هو عادة واو الجماعة إذا لم يلحق بها ضمير، لكن هي رسمت في المصاحف كلها بغير ألف، فتكون إذن كلمة كالوهم أو وزنوهم موصولة بهم ولا تنفصل عنها. نعم.
Berikutnya adalah bait ke-93, kaluhumu awazanuhu sili. Maksudnya adalah sil dibaca atau ditulis al-waslu pada kata kaluhum awazanuhum. Maksudnya adalah pada ayat surat Al-Mutaffifin, wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Pada kata kaluhum itu kita tidak boleh berhenti pada kata kalu, tetapi harus berhenti utuh pada kata hum, kaluhum. Atau awwazanu, tidak boleh berhenti di sana, tetapi awwazanuhum. Kenapa demikian? Perhatikan setelah waw itu tidak ada alif. Kalu setelah waw tidak ada alif. Kemudian awwazanu juga tidak ada alif. Ini menunjukkan di sana bukan jamak, ya, tetapi itu harus dibaca wasol. Sehingga kita tidak boleh berhenti pada kata kalu, tetapi harus satu paket. Kaluhum awwazanuhum. كذا من يعني التعريف التي تكتب مع الكلمات لتعريفها، الأرض، السماء، وهكذا. التعريف دائما موصولة بما بعدها. وها يعني ها التنبيه، ها أنتم، هؤلاء، هذه موصولة بما بعدها لا يجوز الوقف عليها ولا رسمها مفصولة عما بعدها، إنما دائما هي موصولة، تجدها في المصحف مكتوبة موصولة بما بعدها، موصولة بما بعدها. وأيضا وها ويا لا تفصلي، ياء النداء في القرآن موصولة بما بعدها، يا أيها، يا مريم، وهكذا. هذه يا موصولة بما بعدها فلا يصح فصلها عما بعدها، وبالتالي لا يصح الوقف عليها وحدها، إنما على الكلمة كلها. يا أيها، لا يصح الوقف على ها، لا تقول ها ثم تقول أنتم، هذا خطأ، إنما لابد أن تقول ها أنتم، تعتبرها كلمة واحدة لأنها كلها موصولة، وكذلك هؤلاء. نعم. Berikutnya adalah bait ke-93 di akhir, kaza minal waha waya la tafsili. Begitu juga dari al, maksudnya alif lam lit ta'rif, waha dan hak tanbih, waya dan ya nida, la tafsili, jangan dipisah, berarti harus disambung. Baik dari segi rosam, dari segi tulisan maupun dari segi bacaan. Ini adalah peringatan dari An-Nazim ketika kita menemukan alif lam lit ta'rif atau kalimat yang ada alif lamnya, misalnya al-ard atau as-sama, tidak boleh kemudian kita berhenti pada alnya itu. Kemudian kita beribtidah pada kata setelahnya, misalnya sama atau ard, tidak boleh. Itu adalah sebuah kesalahan. Atau juga kemudian kita tidak boleh memisahkan kata atau huruf hak tanbih dengan kata berikutnya, misalnya ha-antum. Kemudian kita berhenti pada haknya, ha, kemudian kita beribtidah pada antum, itu adalah sebuah kesalahan. Harus satu paket ha antum. Begitu juga dengan haulai, haknya hak tanbih, ulai, itu adalah satu paket. Sehingga kita ketika membaca tidak boleh berhenti pada haknya, kemudian kita memulai pada ulai, tidak boleh. Itu adalah sebuah kesalahan. Begitu juga dengan ya nida, misalnya ya ayyuha, tidak boleh berhenti pada kata ya-nya, kemudian kita beribtidah pada kata ayyuha, tidak boleh.